Hello guys, it's me, Leenat. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Let's learn English with Leenat. Today I'm back with my another class on correct pronunciation of some commonly used English words. আজকে আমরা আবার কিছু ইংলিশ ওয়ার্ডস শিখবো যেগুলো আমরা আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহার করে থাকি কিন্তু সেগুলোর কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন গুলো আমরা অনেকেই জানি না। অতএব আমরা আজকে কিছু ওয়ার্ডের ইংলিশ প্রনাউন্সিয়েশন গুলো কারেক্টলি শিখে নিব। তো স্টার্ট করার আগে আমি চাই আপনারা সবাই আমাকে লাইক, কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব করবেন বিকজ ইউ গাইজ আর মাই ইন্সপিরেশন। সো লেটস গেট স্টার্টেড। First of all, আমরা যে ওয়ার্ডটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে biscuit. What is it? Biscuit. But এটা কিন্তু অনেকেই বলে থাকে বিস্কুট। অনেকে কি বলে? বিস্কুট। বলেন আমাকে বিস্কুট দিবেন কিংবা আমি বিস্কুট খেতে চাচ্ছি। I like biscuit, but it's not biscuit, it's biscuit. I like biscuits. So moving towards our next word, it is computer. Most important thing in our day-to-day life. Computer. কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেকে এটাকে বলে থাকেন কম্পিউটার। Computer. I have a computer, but it's not computer, it's computer. I have a computer. So our next word is onion. কিচেনে অনেক ব্যবহৃত হয় এই onion, but অনেকে বলে থাকেন onion. Onion. Onion কিন্তু সঠিক না। এটা হচ্ছে ভুল pronunciation. সঠিক pronunciation হচ্ছে onion. Onion. I like onion. Next is salon. অনেকে এটাকে বলে থাকেন সেলুন। কি বলেন? সেলুন. I went to the salon yesterday, but it's wrong. Correct is salon. I went to the salon yesterday. So it's salon. Salon. So our next word is often. Often অর্থ হচ্ছে প্রায়। যেটাকে বানান দেখে অনেকে বলে থাকেন often. Often কিন্তু correct না। Correct হচ্ছে often. Often. I often go there. Not I often go there. It's I often go there. Our next word is compose. বানান দেখে অনেকে বলেন compose. Compose. It's not compose, it's compose. 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 So our next word is excuse. অনেক ব্যবহৃত হয় এটা। We say excuse me, but অনেকে এটাকে এভাবে উচ্চারণ করে থাকে excuse me. Excuse me. It's not excuse me, it's excuse me. Excuse me. Okay, so next word is Japanese. অনেকে এটাকে বলেন Japanese. He is a Japanese boy. She is a Japanese girl. But it's not Japanese, it's Japanese. He is a Japanese boy or she is a Japanese girl. So etar pronunciation ki? Japanese. 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 So our next word is business. অনেক ব্যবহৃত একটা word. অনেকে বলেন he is a businessman. Business, not business. He is a businessman. Business. Business. Businessman. Business. Okay, our next word is potato. Mr. Potato. So আমরা অনেকে বলে থাকি potato. I want potato. I eat potato. Not potato, it's potato. 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 I like potato. Potato. Our next word is diamond. অনেকে এটাকে বলেন wow, it's a very beautiful diamond necklace. Diamond. এটা কিন্তু diamond না, it's diamond. Wow, it's a very nice diamond necklace. Diamond. 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 Our next word is school. We cannot go to school these days. আমরা বলি অনেকে school. I want to go to the school. He goes to school every day. Not school. Correct pronunciation হচ্ছে he goes to school every day. School. School. We cannot go to school these days. School. Okay, our next word is tomato. Another most useful thing in a kitchen. So আমরা বলে থাকি এটাকে tomato. Tomato.
I like tomato. It's not tomato, it is tomato. I like tomato. Tomato. Our next word is water. Water. Water is life. Actually, pure water is life. আমরা এটাকে উচ্চারণ করে থাকি water. Please give me a glass of water. It's not water, it's water. Please give me a glass of water. তাহলে আমরা এখন থেকে কিভাবে উচ্চারণ করব? এটাকে উচ্চারণ করব water. Water, not water. হচ্ছে water. Correct হচ্ছে water, not water. Okay? So next word is women. আমরা এটাকে বলে থাকি women. A group of women came here. আমরা এভাবে উচ্চারণ করে থাকি, but it's not women, it's women. The word should be pronounced as women. We men, women. So our next word is complete. Please complete the task quickly. আমরা এভাবে বলে থাকি, কিন্তু অনেকে বলে থাকেন complete. Please complete it now. Complete, not complete, it's complete. Please complete it now. Complete, 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 not complete, complete. So our next word is position. Position মানে অবস্থান। আমরা অনেকে বলে থাকি position. Position, not position, it's position. Position, position. Okay, so our next word is Tuesday. ছোটবেলা থেকে আমরা সপ্তাহে 7 দিন পড়ে এসেছি এবং সেখানে আমরা সবসময় বলে থাকি Tuesday. এটা কিন্তু Tuesday হবে না। Correct হচ্ছে Tuesday, not Tuesday. বলে থাকে today is Tuesday, yesterday it was Tuesday, not Tuesday, it is Tuesday. Today is Tuesday, yesterday it was Tuesday. Okay? So guys, that's all for today. Please like, comment, and subscribe my channel for more videos because your likes and comments provide me so much inspiration. So thanks for watching. Assalamu alaikum.